Kembali di presisi utama pemirsa, Menlu Amerika Serikat menemui pimpinan Israel untuk mendesak perluasan akses bantuan kemanusiaan ke Palestina dan mengakhiri perang di Gaza, Lebanon. Berbagai desakan dilancarkan termasuk penegakan resolusi PBB yang sempat akhiri perang Israel-Hizbullah. Namun upaya ini dikhawatirkan tak akan membuahkan hasil. Dan berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Serangan udara yang dilancarkan Israel ke pinggiran selatan Beirut dan wilayah lain di Lebanon yang dikuasai Hizbullah menewaskan puluhan orang. Sehari sebelumnya, pasukan Israel melancarkan serangan ke kamp pengungsi Jabalia di Gaza yang menewaskan belasan orang. Serangan ini terjadi setelah pasukan Israel menewaskan lebih dari 80 orang di Gaza Utara, salah satu serangan paling mematikan dalam perang Israel-Hamas. Dalam kunjungannya ke Tel Aviv, Selasa waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak Israel untuk meningkatkan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata setelah Israel membunuh pemimpin Hamas Yahya Sinwar pekan lalu. We have to make sure that this is a moment of opportunity to move forward. And that's the focus of all the conversations we're having here. Namun menurut analis, Israel merasa di atas angin atas kemenangannya di Gaza. So basically we are going back to the same groupings within the Israeli society. Some, like Netanyahu, saying we continue to fight and we release the hostages through more power. Others are saying we need to get a deal to end the war, to release the hostages, to bring quiet to the other fronts. Area yang dimaksud adalah Lebanon, di mana Israel terus meningkatkan operasinya meski telah menewaskan pimpinan Hizbullah Hasan Nasrallah akhir September. Dalam 3 bulan terakhir, Israel membunuh sejumlah pimpinan Hamas dan Hizbullah dalam berbagai operasi baik yang ditargetkan maupun yang tidak disengaja seperti pembunuhan Yahya Sinwar. Namun Israel dituntut untuk punya strategi melepas sandera, perencanaan pemerintahan pasca Hamas di Gaza, dan juga perjanjian diplomatik dengan Lebanon untuk pengembalian pengungsi di kedua sisi perbatasan. Blinken juga mendesak Israel untuk melakukan deeskalasi dan menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mengakhiri perangnya dengan Hizbullah. So the administration understands that Israel, in a sense, has no choice but to go after the infrastructure of Hezbollah south of the Litani. However, the administration is also somewhat traumatized from the Gaza experience and that the lack of any real alternative mechanism for policing southern Lebanon, for who gets to enforce this the UN resolution. Do we revitalize the UNIFIL force? Do we empower the Lebanese army? Or do we simply allow Israel to kind of engage in this never-ending war? Selain menyerang proksi-proksi Iran seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, Israel juga mempertimbangkan pembalasan langsung ke Teheran atas serangan rudal balistik awal bulan ini. Sementara Blinken menunda kunjungan ke Yordania dan melanjutkan perjalanannya ke Arab Saudi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, relatif sedikitnya tempat isi daya atau cas mobil listrik dan tingginya harga dibandingkan mobil berbahan bakar fosil membuat banyak konsumen Amerika Serikat ragu untuk beralih. Tapi uji coba di Indiana bila sukses menawarkan pengecasan mobil sambil kendaraan tersebut melintasi jalan raya. Dan berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Peneliti dari Purdue University bersama Dinas Transportasi Negara Bagian Indiana sedang menguji coba cara baru mencas baterai kendaraan listrik alias EV, yaitu memasang elemen di bawah jalan. This system, you'd be able to drive your small vehicle down it, and it would be able to charge the batteries you drive over the pavement at speed. So the speed limit here is only 55 miles an hour, but you could go even faster and it would charge the battery. Prinsipnya mirip dengan pengecasan nirkabel yang telah lazim bagi perangkat elektronik konsumen. So it works similar to the way you charge your cell phone at home when you lay it on that cell phone charger. That cell phone charger sets up a magnetic field. You have a receiver in the back of your phone. When you put it on it, it's able to translate that magnetic field back into electricity and charge your battery. This works in basically that same manner. Hanya saja pengecasan bawah jalan ini dibangun dalam skala jauh lebih besar dan yang akan pertama dicas adalah truk-truk pengangkut barang di jalan bebas hambatan. We're thinking about
long-term electrified roadways where the power that's being transferred from the roadway to the vehicle is enough to keep the battery of a heavy-duty truck at the same level. Mengapa truk EV yang pertama dipilih untuk uji coba? Karena persoalan biaya. You and I driving our small cars or light trucks that are EV vehicles are never going to pay for the system. The trucking industry has to come on board. Personally, from what I've seen in talking and interacting with that industry, they're ready to come on board as soon as there's a product out there that they can have confidence in. Bila uji coba ini sukses, dampaknya bisa meluas. If it were ubiquitous, meaning that it was pretty much everywhere, you wouldn't need as big a battery pack in a vehicle, and that would bring the cost of EVs down, because a lot of the expense in EVs are that battery cost today. Harga kendaraan listrik alias EV masih relatif tinggi, dan ini menjadi salah satu penghalang utama adopsi EV di Amerika Serikat. Satu lagi penghalang bagi adopsi EV di Amerika Serikat terkait dengan infrastruktur. Tidak terlalu banyak adanya pusat pengecasan mobil listrik dibandingkan dengan jumlah SPBU yang sekian banyak dan mudah ditemui di Amerika Serikat. Bahkan sebagian pemilik EV ragu apakah mereka bisa menggunakan kendaraan listrik mereka untuk perjalanan antar kota. Adanya jalan raya yang bisa mencas otomatis mobil bisa membantu memperluas jangkauan EV. This is something that aims at reducing that range anxiety. That's something that we're hopeful it can do. A lot of people are calling this science fiction brought to life, and in a lot of instances, it really is. It's revolutionary because it's not really been done before, certainly not at this scale. Pengecasan EV sambil melaju di jalan raya sudah pernah dicoba di Detroit, negara bagian Michigan, meski hanya melibatkan selintas jalan relatif pendek di kota yang menjadi pusat industri otomotif tersebut. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.